ñakse fla tala bulo tala tulo tala ay wasen tala o ba ko ni kuma kura bay akanke haramadin haqiqa ate foko ñakse fla balaka be flelike haramade ke be flelike mais haramadin haqiqa abe flelike ni fami yote ñakse fla yi ba ere haqiqa ñakse fla so le beta foko ñakse be Allah ta'ala la haramadin haqiqa data la be kuma me data la haramadin haqiqa be melike me tulo tala ni tulo intala haramadin haqiqa be fawla magana bulo me bulo tala anka bulo intala haramadin haqiqa ambe semi yelata no sentala haramadin haqiqa jima ye inni i am haramadin ni o de eyere am la flani min kala ni alle ba kela men yakseta ale yere la ni ala ya jinka do haramadin na abe flelike de haramadin yakse de ye i ma cerma yoro abe flelike no ye e ba ko nyakse nya ale nyakse de ay nyakse ta ale la ne kuma kuro bayde ay abe melike na be melike e ba ko tulombe melike o do tewa ni ala ye ni bla ani farkolo min bla ka kana diriger ni be melike ni o de ka siraye mais ni yere klotala de ale dum be melike no te tulinte melike o ni de be kanga melike sisa nya flelike la nya sete flelike la de ni de be flelike la dafle kumala date kumala de ayi tinyala date kumala kene kan dabe kumala mais haqiqala ni de be kumala kene kan farikolo nu hali jeli min be circuler farikolo kono nyina kili munum be haramadem be fen kela misemani dogomani farikolo ta shikela farikolo e sababu doronde ay ko mi senekela atara de dabata ambe dabai abe kan ka shinyelke ka soro dabate de daba be mbolo de do ibe sebeni kala abe kan ka sebeni ke bigla ibe bigi bigla sebeni kala bigtere abe modo de bolo donc ñakse flele kala ñakse tere ni de be o de be kuma e maye ko haramade mana sadron ani be bo tan abe bo donc ka gazilama abeta na le taradron min tumbe flele kala atara ite farko te yele gatuguni min tumbe meli kala atara ete farko be tota nya ko iba tloti atame dabe toti bolle ate saka kuma tuguni min tumbe kuma la atara ni min bora mo tumbe fem bekela atara fem be jora hali nyina kili saka ketuguni foy ma todro ka tadinga sega bla ko donc ala be yewa nyakse be ala lawa mais nyakse te ere haqiqa la kuma te alaw hakliman ye kuma ifam kuma ga bon woyi nyakse te ere haqiqa la tlote ere haqiqa la date haqiqa la ebe kanka kuma me dati haqiqa la abe ni i haqiqa no ni ye wodi be kuma la mais ala de ni blakana kani farikolo do nyogon nak ka kana farikolo diriger ni ala te farikolo se ka foike nyate yelike date kuma tlote kuma tlodumbe mate melike nyabe mate yelike dabe ma seka kuma an farama lalen ibe daye ibe kungulo ye ibe bolun fonya shitela maga ala ko fa idha nafaqtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin la ilaha illallah ala ka sikri bade ni am sikri bilibili bade ala blo ibe ta saitire nilon ka fo bin kacci nga waliya bunyana bibina ou bien ka loni bunyana ka philosophie ya bunyana nga ni bi jaga jamanda nje wala fimande don wala blemande don wala kanganya wala kanugo fo kati sa iti ni loitaye ebe mundaba la kebe ala ira maula subhanallah ira maula e masaki ira ni be ta ala de ira maula haklima e ala sabar lembe ayo buri kuma donye kuma mbe fola ayo ira nyini na to bidu jahannama yo bakalama mais e rete ye kebe ala ye ira na ini be mi hali hakli o de bika barabe kela ite se hakli subhanallah ala be yiwa anga day ngon be ala fewa anga day ngon na inte ni refe anga tlo ngon na be ala fewa anga tlo ngon na te ni rela anga nyekse fla ngon be ala fewa anga nyekse fla inte hali an yere haqiqa la ni kuma kura de haqiqa de do ni pew da man ko ni bora a bebe to bo so ta ka barakatu ni nyakse be to ba sumra mo ni mo sara dron o kore ani de bora a gazi la ma do ka gazi la ma de be bo nan sero ma do ma no wala harama de ni be bo chudi avec forme jumanna nan sero ma do mo to tawhid yore fula mbanda dola absa ke fana msika doni fala parce que relation mani tawhid che harama de ni be na sa
e farikolo ni ka ni ki jɛnya hakɛ o de gazima bɛ bɔ a bɛ bɔ yan fɛ tenda in fɛ a bɛ bɔ a bɛ na dɔɔni b'a ye sanfɛ o ye i commencera ka sa ale gazilama de don mais hakika la gazi tɛ dɛ nɔrɔ de don mais minnu y'a ye o y'a gazilama de ye i kunkolo bɛ cogo cogo a bɛ ten i bolo bɛ cogo min i jɛnya ni hakɛ bɛ a bɛ ten de n'i ye temps sɔrɔ n bɛ na farajɛw yɛrɛ sɔn n'o ma u ka encyclopédie générale bɛ n bolo yen u kɛlen bɛ ka ni bɔ cogo sɛbɛn a la olu man tɛ ala ko la dɛ olu yɛrɛ kɛlen bɛ k'a sɛbɛn la encyclopédie générale a bɛ n bolo yen o ye minnu tɛ silamɛw yɛrɛ ye an bɛ girin na don o don ɲɔgɔn la gosi la k'a sɔrɔ lɔnni hakɛyaw bɛ yen an t'a ɲɛɲini an tɛ taa n yɛrɛ ni ɲɛɲini don o don mankan kuma kuraw de bɛ diinɛ kɔnɔ don o don surusiw tɛ fɔ la subhanallah n'a taara i b'a ye i bɛ juru dɔgɔmanin yɛlɛma cɛnin dɔ ye o dulonnin bɛ tɔɲɔgɔn in na a bɛ na tan de n'a bɛ na a bɛ bɔ tan i janne ta ale bɛ bɔ tan n'a bɔra farikolo kɔnɔ a bɛ na tan n'a taara sanfɛ a bɛ tilen dɔ ta n'a taara fɔ ɲɛfɛ a bɛ tilen ta n'a tilenna cak tuma dɔ la dɔrɔn n'a sɔrɔ i bɛ sala de i tɛ na tuguni sigo tɛ ni juru in bɛ tigɛ juru in mana tigɛ dɔrɔn o de kɔrɔ ko saya nana dunan bɛɛ mana jɛ o se k'i la segin tuguni fo ala o y'i taatɔ de monde wɛrɛ kɔnɔ an b'a kɔnɔ k'a tigi sara a ma sa dɛ ni n bɔra o ni n ma sa ni n taara monde wɛrɛ de la ni de e yɛrɛ jaga hadamaden est ce que mɔgɔ hadamaden yɛrɛ bɛ sa la fɔlɔ an bɛ saya min kama est ce que hadamaden bɛ sa la question bɛ yan o parce que séparer dɔrɔn de kɛra farikolo ni de séparer la ka bɔ ɲɔgɔn na a fɔra nin de ye hakika ye a dun bɔra fɛn wɛrɛ ma sɔrɔ a b'a ka yeli kelen in na n'ale bɔra sa a bɛ se ka n'a bɛ filɛli kɛ misiri in dan o tɛ dɛ a bɛ yeli kɛ fo dunan dan de la mais n'a bɛ farikolo kɔnɔ a ka yeli dan bɛ yan a bɛ dan ninnu ma ala ka limaniya d'an ma n'a bɛ farikolo kɔnɔ dɔrɔn a bɛ matière ma fɛn kɔnɔ a koronnen don a ka puissance fanba bɛɛ a tɛ se k'a kɛ mais ni hadamaden ni bɔra ka ban c'est fini a ka yeli a bɛ fo a bɛ alikaba so yan sisan ka to yan k'a sɔrɔ ɲɛkisɛ fila t'a la koyi ala de y'o puissance k'a la nin ye saya kɛcogo ye dɔ bɛ se k'a fɔ an ye nin nɔ cogo di an ko farajɛw sɔnn'a ma n'a fɔra ko encyclopédie générale lɔnnikɛla bɛɛ b'a la o manamana ko tɛ ko kɔnɔ o ye kitabu tɔm bɛ taa livre bɛ taa fɔ tɔm 10 ani kɔ dɔw bɛ sɔrɔ fo 30 ka tila k'a dessin n'i ye temps sɔrɔ n bɛ nana ye k'a yira aw la yan inshallah i bɛ hakili jigin ustaz inshallah taala ka n'a jaa parce que an b'a fɛ ka fɛnw ja yira mɔgɔw la u y'a ye cogo di fɛn dɔ bɛ yen ko an-nawmul miqnatisiyu u y'a ye o cogo de la halisa farajɛw b'a kɛlɛ u ka jamana kan anw de bɛ mankan caman in na lɔnni tɛ yen mankan tɛ ban an tɛ se ka ko ɲɛnama si kɛ don o don ɲɔgɔn lagosi don o don ɲɔgɔn lagosi karamɔgɔw tɛ ɲɔgɔn fɛ jamana ɲɛmɔgɔw tɛ ɲɔgɔn fɛ lutigi n'a musow tɛ ɲɔgɔn fɛ nka sinamusow dama tɛ ɲɔgɔn fɛ kanu tɛ yɔrɔ si lagosili de bɛ yen lɔnni mana k'i yɛrɛ sɛgɛn lɔnni nɔfɛ o yɛrɛ bɛ kana ban dɔɔni fo dɔw b'a fɔ ko n'i b'a fɛ i ka wari a kana tunu i k'i ka wari bila kitabu kɔnɔ k'a bila hali jama cɛ la k'a tɛ tunu parce que mɔgɔ tɛna dayɛlɛ k'a filɛ mɔgɔw tɛ lɔnni ɲini na u tɛ kitabu dayɛlɛ nin ye sabotali de ye k'a yira k'a fɔ an ka lɔnni ko an ye lɔnni to kɔfɛ o de y'an to kɔfɛ ninnu kan ka ɲɛɲini ninnu ye yɛrɛ hakika de ye ni bɛ bɔ cogo di o lɔn ne ni yɛrɛ kɔrɔ relation jumɛn de bɛ ni kɔrɔ cɛ o bɛɛ lɔn Allah o bɛ laboratoire ninnu kɔnɔ yen nɔ o bɛ mɔgɔ la k'i susa dɔɔni k'i ɲɔgɔli dɔɔni ka taa i kunkolo la ka taa i sen yan fan fɛ k'a fɔ i bɛ sunɔgɔ sisan i bɛ sunɔgɔ sisan ka taa i sen yan fan fɛ o bɛ tila ka segin a ma k'i ɲɔgɔli dɔɔni i bɛ sunɔgɔ sisan u b'a pratique kɛ farajɛw yɛrɛ b'a kɛlɛ bi an bɛ sunɔgɔ la yan k'a sɔrɔ an yɛrɛ bɛ se k'a kɛ yan et puis kabako de fana b'a kɔnɔ n'a kɛra i bɛ kabako de y'a kɔnɔ kabako belebele n'u y'ala sunɔgɔ a bɛ fɔ o sunɔgɔ ma ko an-nawmul miqnatisiyu e ma sunɔgɔli façon dɔ de don a n'an ka sunɔgɔ kelen tɛ kelen ye dɛ an ka sunɔgɔ n'i ko tan a tigi bɛ wuli mais n'i ye nin a tigilamɔgɔ sunɔgɔ tan i b'a gosi k'a gosi a tɛ wuli n'i b'a fɛ k'a wuli dɔrɔn i b'a contrôle de kɛ i b'a susa dɔɔni k'a ɲɔgɔɲɔgɔli k'a bɔ a sen yan fan fɛ k'a ɲɔgɔɲɔgɔli dɔɔni k'a fɔ ka taa kunkolo yan fan in na ka tila ka segin a ma dɔrɔn a wuli k'a sigi nin ye lɔnni dɔ ye bon nin man da ala la k'a fɔ hadamaden ye ala ka danfɛn segereba de a bɛ kɛ sababu ye an b'a fɔ jaga an sara saya ma walawala n'a sɔrɔ hadamaden ni de bɛ sa ni ma sa fɔlɔ dɛ est ce que hadamaden bɛ sa la a y'o jaabi الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله جل جلاله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. معرفة الله عن طريق معرفة أسمائه وصفاته وأفعاله وكلماته مع الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر إلى آخره. نالا سنغوراتان سيسان سنغورين توكو النوم المغناطيسي a pratique de be kala duna kono bide ka fo fe wala do loni e façon fly kitabu ko tan karsa ko taw be mais loni do be pratique de kera kata soro abe fra chaman mina au ka fira la sanno ala kira ma fawye akira ma fawye mais pratique ka ke ka chaya o be loni di mogoma amba foni frère ni yami abe kuno dimi frake abe kuno dimi frake e lon chugodi parce que ala kira ma fiye qur'an ma fiye hadisa ma fiye mais pratique anga chukar wotu ta fira wotu gete ka barga chaya ni min ka be kuno dimi frake wati be o be le banka fako ni yokuno dimi frère donc fin do be l'homme pratique fait ka sura hala kitabu ma fiye ni nyodo de pratique de be abe kala jamano kan a livre be mbole ni mo mba fakata ke mu mba o ba kala o ba ke ko mba yirila an yira tuma dula ko ma be ka fembe chokolo tuma dan kan ba do korba nyi kaba ko yala loni be nyini di na tigi sunora tan ale de be se ka su ni botoye ni mo be dlanka na be na sa 600 ni be sunola ani boto ale kelen pe de be se ka ye an to taye an be to tina nyete anyebe mo la le na tan ani be na bo anyete ni boto la ni be abe sa an te ba kalama mais na ni comme ça ka bo min la lembe min be sunoro kono de ale de baye kabina be ale de ala kalifana ni ay mo yalo ale na tigi kunna o bani ga yemunye abetla kala kalika saranchola atigi salen ko fe nu yala kunu o bani ga kiye muni munye ale de olude nakali anya ya tumeta na beta donc haramaden sa tiko kalon abe soro ninke tiko nin fe abe fama aywa al ihau ka fa ka photo ka fo be na sino sisa o to ko ihau wada to karamo ko korosi ka to ka fendo mo kunna abe ka ke nyumanye no tani ye fen jugudo mo kunna na do na jella o ya fa kalende e hawde ka fen do mo kungulo la e be na sino sisa mimina sasana abe iba ya be na ke chugomina o ba be de fa ye ka na masa kabri sui masa ni suni ni boto ale de baye a wulle sino la o ya ni ka ko nyaay chugomina ni be botande kabina bo tenda inde fe yang nasiyatin kadibatin khadi'a nere ya qur'an ko jaja koroba de bala jaga sikri bayre de biyankoy tende senda sin filani ana jukorlani secret bele de biyan wodi atu sali ko jaga enfant kan tende la duguma alay jaga secret badi bi munanta jari ko munambitan tella alay dongodo muna ala ko mona tenda sikan nasiyatin kadibatin khati'a est ce que sidi be kalon tege wa ay siteo sitigi de do oh ni ala yake na awal abana barala o ba kontrol ke kala wuli na wula o bibikta sakani ka ye munde ye alli be ni bela kala nyaaye alalenta ani gazila ma de bora ka soro gazi tere lumière façon min don aka bo angat lumière aka granka lumière be anto tassa antalo faraja utalo lumière façon min don ananga lumière tekelenye harama den yere ni lumière ananga lumière tekelenye abada ako nyaaye ni be bo a jengele mbeta ale re jale be chukonde ni fana be botande abafo abe labanga ta doni abe tilinta juri mbala juri be farikolo la kanabla to ndaina farikolo inaye abe labanga yelenta halsa hala ba natlina tan kot mado ba juri tigera wode ko ka sara ni juri ma tige wode ko abe sugola suwaire ko de ni ini juri mi se ka pankata fo sangole ba fa ko nyere sangolo wulana kono sugula e bi se ki pankata fo makka iba fa dugumana je ko nyere makka asoro ni imana tayoro ni juri me nyoko fo de sugoy ko de ni e tara yororo ni mi no fe ni juri tegara dro c'est fini wode ko ite na to ni sara e tara mondu were la e bora dun kono pew ima sare isara
ima sade mais sara hakilimo ba fam voilà e farakolo de sara mais ni masa kuma ko de wi e farakolo kani sara nyaate yili ke tuguni tlote melike mit me melike la atara nyabe to bosulente ate yili ke tuguni mit me fleli ke la jaga atara dabe to ta seka kuma min tumbe kuma la fleni atara farakolo bara bebe jo min tumba bekera obora donc haramaden be sa ate sa ko de ni a farakolo de be sa mais anite sa ani be sa majma o ye na tara ala fet mamina oh na sura be sa milliards de ke sa ko wala sa millions de ke ka sura ka sa tuni mo tolo ka fo ni ken te sa ku de chama bo de kan chrétien bo de kan ko ni te sa ko ala re ni de mais ne ken bolo ni abe sa a talen ko fe ala fe hal nas abe sa millions de ke do wati do be na ala be na commencer ka fen to be tunu wati me ko na be ka tunu tuma fen do be wati do be na ka tuma fen chambe tun den ta fe kan da dola o ka bo ne rema abseka ke 100 millions keme ko fe tuni ou bien 100 milliards keme ko fe wati do be na ala be na commencer ka fen to bui pew ne be sera ni kuma yemba joten jona o wati la fana be atobe beta ويبقى كل من عليها كل شيء هالك إلا وجهه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يكما بالبلد يكابو نما توحيد ياتو ندا سيراما أمبي بانكيني كان أوبي نسكي باني ورتي كتاو مو فوني دي نكن دي سكالي منيري هلا بس كني كاتوي كما كاغلي أفرافا مو توي اسكو بتوي كوداي est-ce que nous avons 100 milliards chaman ke wati dula à côté banwa question de be ma fois kerade ma fois de kefana ngo question de do est-ce que 100 milliards tibinin ko fe munun be a tawte banwa parce que alaka kuma kambo de yara kullu man alaiha fan wa yabqa komin be toy wajhu rabbika wa ala jati do ba fo nyada ya ante nyada fo ya abada ni ko ala nyada de be kisiyanno amba fa kuma ka gelen ko jugun وكرة أنيارة بكشي كل من عليها فان بيد دكولن إنكوكا يكابل جلين بسا ويبقى من بتوي وجه ربك كوي على نيارة درندي أمبا فنيكو على نيارة بولدو وتما بولو بساوا بركة يبين نيارة درونتا no بولو بألا ولا بولو تالا أنا بولو تكلينيري هذه النية بس كي بولو بالا ما أنا بولو تكلينيري ودي هرمادين نية ليمير ما فندي نيكو ليمير بولو يبسكو ولا تشودي ani ko fem bebe halaki fo ala nyaada amba fo tuma bolodu e du nyaada doronta doronde be kisiwa a to be halaki wa aya jabi ke tawhid don ambe tawhid ko ndade ambe karodo ma de kenna mo be ambe kura chaman de fo tawhid la ka wala ante teriya parce que ante fo min kadi alaka tawhid bo kala la lawbo a jabi ke ويبقى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ويبقى من بتوي min tesa wajhu rabbika ko yitiga ala nyaada de ane yake nyaada ye otma bolo dumbala otma bolo nyaada don be kisiwa otma ala bolo afqurane ko tabarakalladhi bi yadihi almulku bolo be ala la be qurane kono manan ka harmadin bolo de tekelenye ale bolo ka bokatimi hali harmadin ni ngoni fana bolo bala mais ala ka bolo yaka bo hali ni ka bolo ya ka bo hakilima te famu lumière de ni ko ni bolo lumière ko bolo bola e bo wala chogodi bolo am bolo fa ko ma fe on de jili ba ko ne be ma fe ona biwa man kame o te ni lawo ba kuma te ala e ko ala ko fembe be halaki fu ala nyaada am bi nyininka e dun ko bolo bala e ko yenya fana bala otma ninya nyaada doron de be halaki fento be halaki nyada kele be kisi wa ibo jabi dige donc anto kan ka fo fembe be halaki fu ala nyaada anto kan ni mo nya fa anta fo antila gusi ma anta kan tawhid te soma voilà min be toy wajhu rabbika beka ala jatide kullu man alayha fan be asan fa bebe halaki ويبقى وجه ربك على جاتدي بتوي وجهني يادا دي مي يان اكربك على جاتدي على جاتي بتوي فين بيبي حلقي فو على جاتي مي فين بيبي حلقي فو على نيادا انيرا دون بك سيوا ابولودو برغا يبولو بالا نيادا كده nga kisi ka bolo be halaki yo mo saka fo ala nyaada be kisi mais abolo keni o ken be halaki parce que ko fem be halaki fo nyaada dron bolo ken o be halaki wa e biso ko fo wa ay anta ke nyaada ko ni yorala am saka ke nyaada mais ya anta ke nyaada yankeni wajhu rabbika ala rajatidi vle ka kuma bade foni albani ni ibn bukhari re nyon soso yan fuka de matimi ni tan soro ben na fana ko fana karaw nya parce que ante kortla
albani ya essaye k'a bɛ bukhari la gosi k'a ye waju a ye kɔrɔ dɔ di wajuhu ma ale yɛrɛ albani ye kɔrɔ min fana di ne fana ma sɔn o ma tuguni n bɛ n'a fɔ yan don dɔ la o bɛɛ lajɛlen b'a mɛn voilà ala ka limaniya d'an ma farafinya t'a la koyi an bɛ tiɲɛ de nɔfɛ tawhidu kɔnɔ tawhidu k'a tɛntɛn minnu bɛ se k'a cari dunan fan bɛɛ o y'aw niyɔrɔ ye k'a kɛ cassette la i yɛrɛ kelen b'a la mɛ o tɛ o i fana ye baara jumɛn kɛ k'a cari ka taa mɔgɔw ka tiɲɛ mɛ lahara o de ye fana niyɔrɔ ye o e bɛ girin ka karamɔgɔ lamɛn e fana niyɔrɔ ye jumɛn ye n ma kara o ye tiɲɛ mɛ k'a cari dun nafolo cɛnni min bɛ n bolo n b'a cari n'o ye hakili la kuma surunyana ala ka limaniya d'an ma ala wajuhu rabbika ye ala ɲaada de ye arabukan na ɲaada de don mɛ n'a taara ala fan fɛ kɔrɔ caman bɛ d'a ma ni sira ma n bɛ n'a bɛɛ kelen-kelen wala mɛ yan kɛni a tɛ fɔ a ma ɲaada yan abada an dun b'a mɛn la su ni tile ko ala ɲaada fɛn bɛɛ bɛ halaki fo ala ɲaada n'i y'o fɔ an b'i ɲininka o tuma a bolo dun n'a sɔrɔ a ɲaada kelen bɛɛ de bɛ kisi o tuma a bolo dun o jaabi kɛ salala muhamadi